हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रियांशी स्टडी सर्कल। मु आज ये वीडियो रे दशम श्रेणी साहित्य बहिर जन्मभूमि प्रबंधरू किछि एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आसे। चलतु ताहाको आलोचना करिबा। प्रश्न 1, लेखक काहाकू तांकर जन्मभूमि बोली कहिसंते। ऑप्शन ए पृथ्वी को, ऑप्शन बी भारत को, ऑप्शन सी ओडिशा को, ऑप्शन डी भूमिष्ठ होइथिबा पल्ली को। लेखक काहाकू तांकर जन्मभूमि बोली कहिसंते। काहाकू ना जोठारे भूमिष्ठ होइथिले सेही पल्ली को, भूमिष्ठ होइथिबा पल्ली को लेखक एठी जन्मभूमि बोली कहिसंते। प्रश्न 2, कृष्ण गोपपुर छाड़ीगला पर किए शशिकला परी दीन और क्षीणा होइगले। ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी गोपांगना, ऑप्शन सी प्रेममयी राधा, ऑप्शन डी गोपाल बालक। कृष्ण गोपपुर छाड़िला परे किए शशिकला परी दीना और क्षीणा होइगले। किए ना उत्तर है प्रेममयी राधा। प्रश्न 3, गोविंदा भाई केउं प्रकार लोक थिला। ऑप्शन ए कर्मठ, ऑप्शन बी आजीवन अकर्मा, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी परोपकारी। गोविंद भाई केउं प्रकार लोक थिला ना गोविंद भाई आजीवन अकर्मा थिला एवं अविवाहित थिला। अविवाहिता एवं आजीवन अकर्मा, उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 4, गोविंद भाई लेखक को कुटीर में बसाई कहार व्याख्या शुणाउथिला। ऑप्शन ए भागवतर, ऑप्शन बी मनमोद चौतीसार, ऑप्शन सी गीतार, ऑप्शन डी पुराणर। गोविंद भाई लेखक को कुटीर में बसाई कहार व्याख्या शुणाउथिला। कहार व्याख्या शुणाउथिला ना उत्तर है मनमोद चौतीसार। प्रश्न 5, मनुष्य बहु परिमाण रे कहार दास। ऑप्शन ए परिस्थितिर, ऑप्शन बी भाग्यर, ऑप्शन सी गतानुगतिकतार, ऑप्शन डी प्रकृतिर। मनुष्य बहु परिमाण रे कहार दास। कहार ना उत्तर है गतानुगतिकतार दास अटे। प्रश्न 6, जगत रे सब महान कर्म कहा द्वारा संपन्न होइछि। ऑप्शन ए एकुटिया मनीष, ऑप्शन बी महापुरुष, ऑप्शन सी भगवान, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। जगत रे सब महान कर्म कहा द्वारा संपन्न होइछि। कहा द्वारा ना उत्तर है एकुटिया मनीष द्वारा। प्रश्न 7, लेखक काहाकू तांकर जन्मभूमि बोली कहिसंते। ऑप्शन ए विशाल पृथ्वी को, ऑप्शन ए विशाल पृथ्वी को, ऑप्शन बी एशिया महादेश को, ऑप्शन सी ओडिशा को, ऑप्शन डी पल्ली माटी को। लेखक काहाकू तांकर जन्मभूमि बोली कहिसंते। काहाकू ना उत्तर है पल्ली माटी को। प्रश्न 8, द्वारकार राजभोग रे श्रीकृष्ण का पाद किपरि रक्त होइथिला। ऑप्शन ए नवपल्लव परी, ऑप्शन बी पलाश फूल परी, ऑप्शन सी कृष्णचूड़ा फूल परी, ऑप्शन डी स्थल पद्म परी। द्वारकार राजभोग रे श्रीकृष्ण का पाद किपरि रक्ताभ होइथिला। किपरि होइथिला ना उत्तर है नवपल्लव परी। प्रश्न 9, गाँवर जो नवजुवक माने चाकरी न पाई जन्मभूमि छाड़ी नाहांती सेमाने कहार आश्रय नहीं। ऑप्शन ए समाज सेवार, ऑप्शन बी राजनीतिर, ऑप्शन सी कृषि कार्यर, ऑप्शन डी सांस्कृतिक कार्यर। गाँव जो नवजुवक माने चाकरी न पाई जन्मभूमि छाड़ी नाहांती सेमाने कहार आश्रय नहीं। कहार ना उत्तर है राजनीतिर। प्रश्न 10, प्रश्न 10, जन्मभूमि प्रबंधटी प्राबंधिकंकर केउं पुस्तकरू संगृहीत। ऑप्शन ए इतिहास और किंवदंती, ऑप्शन बी शाला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र, ऑप्शन सी मो समय ओडिशा, ऑप्शन डी प्रबंध मानस। जन्मभूमि प्रबंधटी प्राबंधिकंकर केउं पुस्तकरू आसीछि। केउं पुस्तकरू आसीछि ना उत्तर है प्रबंध मानस। प्रश्न 11, जन्मभूमि को फेरी जावाई लेखकर कौन अभाव रही।
ऑप्शन ए नैतिक साहस, ऑप्शन बी मानसिक बल, ऑप्शन सी भौतिक शक्ति, ऑप्शन डी शारीरिक बल। जन्मभूमि को फेरी जावाई लेखकर कौन अभाव रही कौन ना उत्तर है नैतिक साहस। प्रश्न 12 भारतीय अर्थनैतिक बेष्टनी रे क्या थोई दि जाइए। ऑप्शन ए भारतीय शिक्षा पद्धति, ऑप्शन बी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, ऑप्शन सी आर्य संस्कृति, ऑप्शन डी बांग्लादेशर सभ्यता को। भारतीय अर्थनैतिक बेष्टनी क्या थोई दि जाइए क्या ना उत्तर है पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को। प्रश्न 13 धर्मांतर पर दीक्षित व्यक्ति धर्म पाखरे कौन उत्सर्ग करिथाए। ऑप्शन ए मानविकता, ऑप्शन बी धन संपत्ति, ऑप्शन सी जीवन, ऑप्शन डी विचार शक्ति। धर्मांतर पर दीक्षित व्यक्ति धर्म पाखरे कौन उत्सर्ग करिथाए कौन उत्सर्ग करिथाए ना उत्तर है मानविकता को उत्सर्ग करिथाए। प्रश्न 14 पूर्वर देखाले गोविंदा भाई लेखक को कुटीर बसाई कहार व्याख्या शुणाउथिला। ऑप्शन ए गीतार, ऑप्शन बी भागवतर, ऑप्शन सी रामायणर, ऑप्शन डी मनोबोध 34। पूर्वे देखाले गोविंदा भाई लेखक को कुटीर बसाई कहार व्याख्या शुणाउथिला कार ना उत्तर है मनोबोध 34। प्रश्न 15 सिक्त भूमिर सुगंध वन्य युद्धर परिमल रे केउं पर्व आरंभ हुए। ऑप्शन ए रज पर्व, ऑप्शन बी पुष पर्व, ऑप्शन सी होली पर्व, ऑप्शन डी दशहरा पर्व। सिक्त भूमिर सुगंध वन्य युद्धर परिमल रे केउं पर्व आरंभ होता है ना उत्तर है रज पर्व। प्रश्न 16 सारा माउसी लेखक को आगे कौन कोई पचारुला। ऑप्शन ए केबे आसिल बाबू, ऑप्शन बी केबे आसिलु बापा, ऑप्शन सी केबे आसिल आज्ञा, ऑप्शन डी केबे आसिल पुओ। सारा माउसी लेखक को आगे कौन कही पचारुला ना केबे आसिलु बापा। प्रश्न 17 ग्रामर चाकरी पाई शिक्षित और अर्धशिक्षित नवयुवक माने कहार आश्रय नहीं। ऑप्शन ए व्यवसायर, ऑप्शन बी राजनीतिर, ऑप्शन सी कृषि कार्यर, ऑप्शन डी समाज सेवार। ग्रामर चाकरी पाई शिक्षित एवं अर्धशिक्षित नवयुवक माने कहार आश्रय नहीं कहार ना उत्तर है राजनीतिर। प्रश्न 18 निम्नोक्त केउंटी प्राबंधिकंकर इंग्राजी लिखित एक गवेषणा ग्रंथ। ऑप्शन ए सारला साहित्यर ऐतिहासिक चित्र, ऑप्शन बी मो समय ओडिशा, ऑप्शन सी भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष, ऑप्शन डी इतिहास और किंवदंती। तो केउंटी प्राबंधिकंकर इंग्राजी लिखित एक गवेषणा ग्रंथ केउंटी ना उत्तर है भुवनेश्वर प्रत्नतात्विक अवशेष। प्रश्न 19 प्राबंधिक प्रबंध रे कौन हेबापाई आह्वान देइचंती। ऑप्शन ए उच्च शिक्षित हेबापाई, ऑप्शन बी धनी व्यक्ति हेबापाई, ऑप्शन सी कृषि कर्म करिबापाई, ऑप्शन डी विश्ववासी हेबापाई। प्राबंधिक प्रबंध रे कौन हेबापाई आह्वान देइचंती ना जने भल विश्ववासी हेबापाई। तेणु एटी उत्तर हबो ऑप्शन डी। प्रश्न 20 ग्रामर उन्नति निमंते प्राबंधिक अवशेष कर्तव्य कौन थिला। ऑप्शन ए श्रमदान, ऑप्शन बी अर्थदान, ऑप्शन सी ज्ञानदान, ऑप्शन डी समय दान। ग्रामर उन्नति निमंते प्राबंधिक अवशेष कर्तव्य कौन थिला कौन ना उत्तर है अर्थदान। प्रश्न 21 लेखक पई पल्लीमाटी शिक्षयित्री भूमिका अवतीर्ण होबार कारण कौन। ऑप्शन ए पल्लीमाटी दुनिया तांकर परिचय सृष्टि करिथिबारु, ऑप्शन बी शिक्षयित्री परी अनुशासन प्रदान करिथिबारु, ऑप्शन सी रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय देथिबारु, ऑप्शन डी शिक्षयित्री परी संस्कार देथिबारु। लेखक पई पल्लीमाटी शिक्षयित्री भूमिका अवतीर्ण होबार कारण कौन कौन ना उत्तर है रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय देथिबारु। प्रश्न 22
प्राबंधिक जाति स्मर भाव में क्या स्मरण करछन्ति? ऑप्शन ए ईश्वर को, ऑप्शन बी भारत माता को, ऑप्शन सी पल्ली जननी को, ऑप्शन डी गुरु को। प्राबंधिक जाति स्मर भाव में क्या स्मरण करछन्ति? क्या ना उत्तर है पल्ली जननी को। प्रश्न 23 प्राबंधिक ग्राम सब बहु परिमाण रे केउं प्रकार गछ देखा जाए? ऑप्शन ए कदम्ब, ऑप्शन बी सागवान, ऑप्शन सी महुल, ऑप्शन डी शाल। प्राबंधिक ग्राम रे बहु परिमाण रे केउं प्रकार गछ देखा जाए? केउं प्रकार ना उत्तर है शाल। प्रश्न 24 प्राबंधिक जन्मभूमि केउं वंशर राजा मानक कीर्ति रे उद्भासिता? ऑप्शन ए भंज वंशर, ऑप्शन बी गंगा वंशर, ऑप्शन सी केसरी वंशर, ऑप्शन डी सूर्य वंशर। प्राबंधिक जन्मभूमि केउं वंशर राजा मानक कीर्ति रे उद्भासित? ना उत्तर है भंज वंशर। प्रश्न 25 प्राबंधिक तांको जन्मभूमि रे कहार प्रथम परिचय पाइले? ऑप्शन ए तांको निजर, ऑप्शन बी पिता माता गुरु और गुरुजनंकर, ऑप्शन सी रूप रस गंध स्पर्शर, ऑप्शन डी फूल फल शाक तंडुलर। प्राबंधिक तांको जन्मभूमि रे कहार प्रथम परिचय पाइले? कहार ना उत्तर है रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय पाइले। प्रश्न 26 जन्मभूमि सहित तांकर आउ केउं प्रकार संपर्क नाही बोली प्राबंधिक कहिसन्ते? ऑप्शन ए तिक्त, ऑप्शन बी मधुर, ऑप्शन सी क्षीर नीर, ऑप्शन डी शत्रुता। जन्मभूमि सहित तांकर आउ केउं प्रकार संपर्क नाही बोली प्राबंधिक कहिसन्ते? केउं प्रकार ना उत्तर है मधुर संपर्क नाही बोली कहले। प्रश्न 27 ग्रामर केउं स्थान रे सार माउसीर घर? ऑप्शन ए ग्राम मुंडरे, ऑप्शन बी ग्राम मझिरे, ऑप्शन सी मंदिर पाखरे, ऑप्शन डी ग्राम शेष रे। ग्रामर केउं स्थान रे सार माउसीर घर रहिছে? ना गाँ मुंडरे अर्थात ग्राम मुंडरे सार माउसीर घर। प्रश्न 28 केउं मानकर मानसिक परिवर्तन होइछि बोली प्राबंधिक कहिसन्ति? ऑप्शन ए नव युवक मानकर, ऑप्शन बी बुद्ध मानकर, ऑप्शन सी बुद्धा मानकर, ऑप्शन डी शिशु मानकर। केउं मानकर मानसिक परिवर्तन होइछि बोली प्राबंधिक कहिसन्ति? केउं मानकर ना उत्तर है नव युवक मानकर। प्रश्न 29 कहार विभेद सत्वे कर्म क्लेश मध्य ग्रामवासी भितर अन्य एक प्रकार एक परिवारत्वर परंपरा जात होता है? ऑप्शन ए जातिगत, ऑप्शन बी संप्रदायगत, ऑप्शन सी स्वार्थगत, ऑप्शन डी दलगत। कहार विभेद सत्वे कर्म क्लेश मध्य ग्रामवासी भितर अन्य एक प्रकार एक परिवारत्वर परंपरा जात होता है? कहार विभेद सत्वे? कहार ना उत्तर है स्वार्थगत। प्रश्न 30 उद्वेल मनरे ग्रामवासी माने केउंथरे रत होई पड़ते? ऑप्शन ए कृषि कर्म रे, ऑप्शन बी दोली खेल रे, ऑप्शन सी कर्म योजना रे, ऑप्शन डी भूमि कर्षण रे। उद्वेल मनरे ग्रामवासी माने केउंथरे रत होती? केउंथरे ना उत्तर है दोली खेल रे। प्रश्न 31 महाभारत रे महासमर को किए अंगुली निर्देश रे चलाई थिले? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी दुर्योधन, ऑप्शन सी भीष्म, ऑप्शन डी श्रीकृष्ण। महाभारत रे महासमर को किए अंगुली निर्देश रे चलाई थिले? किए ना उत्तर है श्रीकृष्ण। प्रश्न 32 रोगादि कारण जो मानकर पेट बाहरी पड़ी थाए से मान को कौन कहा जाए? ऑप्शन ए कुशोदर, ऑप्शन बी बृहदोर, ऑप्शन सी बृहदुदर, ऑप्शन डी लंबोदर। रोगादि कारण जो मान पेट बाहरी पड़ी थाए से मान को कौन कहा जाउछि? कौन ना उत्तर है लंबोदर। प्रश्न 33
ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନଙ୍କର, ଅପସନ୍ ଡି ଶିଶୁମାନଙ୍କର। ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? କେଉଁମାନଙ୍କର? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ନବଯୁବକମାନଙ୍କର। ପ୍ରଶ୍ନ 34, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ, ଅପସନ୍ ବି କର୍ମ ଯୋଜନାରେ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନାରେ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ ଯୋଜନାରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା କର୍ମ ଯୋଜନାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 35, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଶୀତ ଋତୁରେ, ଅପସନ୍ ବି ବର୍ଷା ଋତୁରେ, ଅପସନ୍ ସି ଶରତ ଋତୁରେ, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଧରଣୀର ବକ୍ଷ ଚିରି ନୂଆ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି? କେଉଁ ଋତୁରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 36, କେଉଁ ପର୍ବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୁଅନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ, ଅପସନ୍ ବି ରଜ ପର୍ବରେ, ଅପସନ୍ ସି ଦୋଳ ପର୍ବରେ, ଅପସନ୍ ଡି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। କେଉଁ ପର୍ବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୋଳି ଖେଳରେ ରତ ହୁଅନ୍ତି? କେଉଁ ପର୍ବରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ରଜ ପର୍ବ। ପ୍ରଶ୍ନ 37, କେଉଁମାନଙ୍କ ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷକମାନଙ୍କ, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମମାନଙ୍କର। କେଉଁମାନଙ୍କର ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ? କେଉଁମାନଙ୍କର? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ 38, ହେମନ୍ତର ଗ୍ରାମଭୂମି କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଧନରତ୍ନରେ, ଅପସନ୍ ବି ପନିପରିବାରେ, ଅପସନ୍ ସି ଜଳରେ, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧନ୍ୟ। ହେମନ୍ତର ଗ୍ରାମଭୂମି କେଉଁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ? କେଉଁଥିରେ? ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ପାଚିଲା ଧାନ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ପାଚିଲା ଧାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 39, ରଜ ପର୍ବର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଶତ୍ରୁର, ଅପସନ୍ ବି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର, ଅପସନ୍ ସି ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତାର, ଅପସନ୍ ଡି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାର। ରଜ ପର୍ବର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି? କାହାର? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତାର। ପ୍ରଶ୍ନ 40, ସ୍ତୂପୀକୃତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ତର ବା ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ଜମି ରହିଥିବା, ଅପସନ୍ ବି ଗଦା ହୋଇ ରହିଥିବା, ଅପସନ୍ ସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା, ଅପସନ୍ ଡି ସବୁଆଡ଼େ ରହିଥିବା। ସ୍ତୂପୀକୃତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ତର ବା ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ଜମି ରହିଥିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 41, ଗ୍ରାମର କେଉଁଥିରେ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ, ଅପସନ୍ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା, ଅପସନ୍ ଡି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଗ୍ରାମରେ କେଉଁଥିରେ ଲେଖକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁଥିରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା। ପ୍ରଶ୍ନ 42, କେଉଁ କଥା ପୁରାତନୀ ଗାଥାରେ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା, ଅପସନ୍ ବି ଦ୍ୱାରିକା କଥା, ଅପସନ୍ ସି ସତ୍ୟ କଥା, ଅପସନ୍ ଡି ମିଥ୍ୟା କଥା। କେଉଁ କଥା ପୁରାତନୀ ଗାଥାରେ ରହିଛି? କେଉଁ କଥା ରହିଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ସତ୍ୟ କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 43, ଦୂରବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଅହେତୁକ ଓ ଅନାହୃତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ? ଅପସନ୍ ଏ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ଅପସନ୍ ବି ଗୋପାଳମାନଙ୍କର, ଅପସନ୍ ସି ଅନୂଢା ଗୋପକନ୍ୟାର, ଅପସନ୍ ଡି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦୂରବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଅହେତୁକ ଓ ଅନାହତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ? କେଉଁମାନଙ୍କର? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା
ଅନୁଢା ଗୋପକନ୍ୟାର। ପ୍ରଶ୍ନ 44 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅମର ଗାଥାରୁ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ, ଅପସନ୍ ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାରୁ, ଅପସନ୍ ସି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅମର ଗାଥାରୁ ବହୁ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି? କେଉଁ ଅମର ଗାଥାରୁ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 45 କେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ? ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଅପସନ୍ ବି ସହରବାସୀମାନେ, ଅପସନ୍ ସି କୃଷିଜୀବୀମାନେ, ଅପସନ୍ ଡି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତମାନେ। କେଉଁମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣା ମାନ ଅନୁସରଣ କରିବେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 46 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା ଲାଗି ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଟେକି ରଖିଥିବା ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଲ୍ପସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଭ୍ୟାନିସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଆଟ୍ଲାସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜିପ୍ଟ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା ଲାଗି ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଟେକି ରଖିଥିବା ଗ୍ରୀସୀୟ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଟ୍ଲାସ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 47 ଗାଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅପସନ୍ ଏ କାହାଣୀ, ଅପସନ୍ ବି ଉପନିଷଦ, ଅପସନ୍ ସି ଦର୍ଶନ, ଅପସନ୍ ଡି ବେଦ। ଗାଥା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ଗାଥା କହିଲେ କାହାଣୀ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଗାଥା କହିଲେ କାହାଣୀ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏଠି ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 48 ନିଗଡ଼ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବାଛି ଲେଖ। ଅପସନ୍ ଏ ଛଳନା, ଅପସନ୍ ବି ଶିକୁଳି, ଅପସନ୍ ସି ମଙ୍ଗୁଆଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ନିଗଡ଼ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିକୁଳି ବା ବନ୍ଧନ। ଶିକୁଳି ବା ବନ୍ଧନ ହେଲା ନିଗଡ଼ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ପ୍ରଶ୍ନ 49 ଅନୂଢା ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ଓ ଅନୁହୂତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଏ ଦୂର ଝରଣା ନାଦରେ, ଅପସନ୍ ବି ଦୂର ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ, ଅପସନ୍ ସି ଯମୁନାର କଳକଳ ନିନାଦରେ, ଅପସନ୍ ଡି କଦମ୍ବ ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ। ଅନୂଢ ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ଅନୁହୂତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଦୂରବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ଅନୂଢା ଗୋପକନ୍ୟାର ମନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅହେତୁକ ଅନୁହୂତ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ପ୍ରଶ୍ନ 50 ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ଭାବନାରେ ପରିପୃଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଏ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଅପସନ୍ ବି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଅପସନ୍ ସି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗଦପି ଗରୀୟସୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପରିପ୍ରାଣତା। ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ଭାବନାରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଭାବନାରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 51 କାୟିକ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରୋଗବାଦୀ, ଅପସନ୍ ବି କୃଷିଜୀବୀ, ଅପସନ୍ ସି ଶ୍ରମଜୀବୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରାମବାସୀ। କାୟିକ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଶ୍ରମଜୀବୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 52 ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଆସେ। ଏଠାରେ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜ ବୋଲି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ, ଅପସନ୍ ବି ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତକୁ। ସ୍ତୂପୀକୃତ ମେଘ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜର ମସ୍ତକରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଗଣିତ ଶାଳତରୁ ଉପରକୁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଉଠେ। ଘନଶ୍ୟାମ ଏଠାରେ ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜ ବୋଲି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତକୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଲେଖକଙ୍କର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଲେଖକଙ୍କର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ତେଣୁ ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏଠାରେ
ଘନଶ୍ୟାମ ଗିରିରାଜି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 53 ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ଅପସନ୍ ବି ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବ, ଅପସନ୍ ଡି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ? କେଉଁ ଜୀବ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଜୀବ। ପ୍ରଶ୍ନ 54 ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ? ଅପସନ୍ ଏ ଗତାନୁଗତିକତାର, ଅପସନ୍ ବି ମାନବର, ଅପସନ୍ ସି ସମାଜର, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଶର। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କାହାର ଦାସ ଅଟେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଗତାନୁଗତିକତାର। ପ୍ରଶ୍ନ 55 ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମର ନ ରହିବା, କାୟକ୍ଲେଶ, ଅପସନ୍ ବି କାୟକ୍ଲେଶ ନ ସହିବା, ଅପସନ୍ ସି ସହରରେ ବାସ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ସହରରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା। ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା କାୟକ୍ଲେଶ ନ ସହିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 56 ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ବେକାର ଶ୍ରେଣୀର, ଅପସନ୍ ବି ସମାଜସେବୀ ଶ୍ରେଣୀର, ଅପସନ୍ ସି ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜନୈତିକ ଶ୍ରେଣୀର। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀର। ପ୍ରଶ୍ନ 57 ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି କାୟକ୍ଲେଶ, ଅପସନ୍ ସି ସମାଜସେବା, ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱାର୍ଥ। ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ? କ'ଣ? ନା ଆଭିଜାତ୍ୟର ଚିହ୍ନଟିକୁ, ନହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଭିଜାତ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 58 ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ, ଅପସନ୍ ସି ନେକ୍ଟାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧ। ଶିକ୍ଷିତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ। ପ୍ରଶ୍ନ 59 ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କ'ଣ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଦୁଃଖ, ଅପସନ୍ ବି କାୟକ୍ଲେଶ, ଅପସନ୍ ସି ଆଭିଜାତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ନିନ୍ଦା। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷିତ କ'ଣ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା କାୟକ୍ଲେଶ। ପ୍ରଶ୍ନ 60 ଆଜି ଶତଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ନିକଟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ ଫେରି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପୂର୍ବ ଅନୁରାଗ, ଅପସନ୍ ବି ପୂର୍ବର ବିରାଗ, ଅପସନ୍ ସି ପୂର୍ବର ଆନ୍ତରିକତା, ଅପସନ୍ ଡି ପୂର୍ବର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆଜି ଶତଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ନିକଟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ ଫେରି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପୂର୍ବର ପ୍ରତ୍ୟୟ।